Ano ba? Ano ba yan? Ganun lang. Ang bilis. Tripod. Video daw ano. Wait, tripod ah. Parang steady na siya. Na-tripod mo na. Di ba na kayo na? Bring down now. Third. Hira. Ayusin mo pagkakan mo. Dapat nag-shoulder pala ako. Dapat ganyan ang lakad mo, hindi yung parang kungkon. Carol. Sasayaw na, kasi lima na. Jocelyn Nanyaruel. Yani. Sapat. Ayos ah, paglampa. Hindi, apa nih? Jalan-jalan itu. Jalan-jalan Tak boleh, tak boleh. Nanti macam Miss Universe. Balik, balik. Balik sini, balik sini. Tak boleh. Unfair, unfair, unfair. Jalan macam Miss Universe. May sa likod pa. Oh, paano yan? Yani apa nih? Out. Yani out. Disqualify. Disqualified. Dos. Saan ka? Naka-tennis kami. Christina. Christina Maranyo. This one, Walk out of the Miss Universe. 2024 Universe. As a Miss Universe model. Game. Tapos sa enable call, you're playing the game hard one. Okay, all standing. Standing. Standing hologram, then take picture first. Christy! Maglakad pag nakainom na. Christy, you must join them. Kukuha ng alak eh. Lahat sana kasi magkamay na naman. No. Take picture Tapos first. ang ideas din akong mga graduated. Kung alam lang naman paganto-ganto pa. Miss Universe, Miss Earth. Hindi ang sumali doon. Pati ako napasa. Anak, bilong. Hindi pa tayo naka-lipstick. Dapat hindi ako bumaba. Go away. Go in. MJ, walk model. 1, 2. Halika na yung Jay. Halika na. Halika na. Ang ganda nila, Ray. Ito na lang inaantay. Basta take picture first.